buntag maigsoon, magpabilin kita sa pagbarog. Atong kuhaon ang atong mga Biblia ug atong dunganan sa pagbasa sa Mateo kapitulo 13, bersikulo 13 hangtod sa 16. Mateo kapitulo 13, bersikulo 13 hangtod sa 16. Atong dunganan sa pagbasa mga igsoon. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. Busa natuman ang panagna ni Isaias. Nakakita kamo ug nakadungog apan nagpakabutabungol lamang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mobali kanako ug sila akong ayuhon. Nagingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. Ug ato pong basahon sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 19. Efeso kapitulo 1, bersikulo 18 hangtod sa 19. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayra ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Giampo ko usab nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahuma nga ania kanato mao ang gamhanang kusog. Amen. Amen. Praise God. Malingkod ta palihog mga igsoon. Maayong buntag datong tanan. Ingna imong tapad maayong buntag. Praise God. Atong gi-welcome ang tanan sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Tanan natong makaigsunan nga miduyog nato pagsimba sa atong nasod sa Luzon, Visayas ug Mindanao. O bisan pa atong makauban nga miduyog nato pagsimba sa online sa gawa sa nasod, sa kadagatan man o kamad-an. Welcome. Praise God. Nining kabuntagon makaigsunan atong pamalandong sa pulong sa Ginoo kabahin sa encountering and experiencing God through our spiritual senses. So mao ni ang atong paghisgutan og magampo ta. Balaan og gamhanan nga Dios, kami Ginoo nagapasalamat sa imong presensya sa imong taliwala karon. Salamat sa matag usa nga nagahin sa ilang panahon hago aron Ginoo sa pagsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Tuguti nga mahimaya og mabayaw ka ug ang imong pulong nga among mabati mao ni among giya ug makinabuhi namo sa adlaw-adlaw. Salamat sa balaang espiritu nga mulamdag sa among salabutan sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang Matthew 13 ngadto sa 16 mao ni ang gipadayag ni Jesus Christ nganong daghan sa mga katawhan nga dili makadungog, di makakita, dili makasinati sa mga giya pagpadayag sa Dios. Matud pa sa atong gibasa nga ang ilahang dalunggan na sila'y dalunggan pero di kadungog, na sila'y mata di kakita, kasing-kasing dili wala ma-enlighten, no? So makaigsunan atong may baluan nga God reveals himself so we may know him rightly. Ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon aron ta makaila og kinsa siya. Tungod kay the more we see, the more we hear, the more we feel and experience God, the more nato siyang mailhan. Amen ba? Di lang igo nato nga mahibal-an kundili mailhan gyud sa lawom nga paagi.
Matod pa makaigsunan sa usa ka well-known nga author nga si Hayden Wilson Tozer, maingon siya, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Naghisgot siya mga kaigsunan nga ang unsay atong nailhan bahin sa Dios importante. Unsay moabot sa atong hunahuna bahin sa Dios mao ang pinaka-importante bahin sa atong kinabuhi. Ngano man tungod kay our view of God shapes our mind, shapes everything, and maone mo shape how you worship, how you pray, how you obey, o how you endure things, mga difficulties sa imong kinabuhi. If you think God is distant, you will pray little. Kung imong gibati makaigsunan nga ang Dios isog, magpanuko ka sa pagampo. Pero kung imong nahibaw-an ang Dios nga mahigugmaon, moduol yung kaniya kanunay. Amen ba? Kung imong nahibaw-an ang Dios nga siya labing gamhanan ug nagkontrolar sa tanang sitwasyon sa kinabuhi, dili gyud ka matarantar kung dunay mga kalisod ug mga problema moabot sa imong kinabuhi, kay imo man siyang nailhan sa lawom nga gamhanan nga Dios. Amen ba? So, posible mga kaigsunan nga ang among pamahaw ganiha sinigang. Ang utanay mo tapad, unsa imong pamahaw? Sinigang niya lami kayo kay sakto kayo pagka timpla nga inighigop nimo sa sabaw mura og mosangit ang kaaslom sa imong tilaok. So pwede ka mag-study pagluto og sinigang. Pero posible pod nga nag-study ka pero wa gyud ka katilaw og sinigang sukad. Ba? Lahi ang pagkahibalo pinaagi sa pagtuon sa mga lamas, lahi pod nang nakatilaw gyud ka ay mao di ay ni sinigang. Di ba? Posible nga nagtuon ta og drive sa theory pero lahi gyud nang makasulay ka og drive. Mao na makaigsunan nga si Apostol Paul nag-ampo nga ma-enlighten ang ato ang kasing-kasing atong hunahuna aron mapalawom pa ang atong pag-ila sa Dios. Amen ba? Mao nang giingon sa Mateo nga atong giingon ganiha nga nganong daghan nga wala maka ila sa Dios, wala maka sinati. Posibleng nahibalo sila pero wala gyud deeply nakasinati sa Dios tungod kay nahanap ang pananaw og na bungol-bungol na nga di na makadungog. So, posible makaigsunan nga daghan tag na memorize nga kanta bahin sa Ginoo, posible daghan tag na dungog nga mga mensahe, pero kon dili ta sensitibo sa ato ang spiritual senses, dili gyud nato mapalawman pa ang atong pag-ila kinsa ang Dios sa ato ang kinabuhi. So makaigsunan, God is meant to be experienced. Ang Dios makaigsunan, takos gyud nga atong sination. Si Ginoong Hesus miingon diha sa Mateo 5:8 nga, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, kung doon na tayo mga physical nga senses, pila gani ka senses na to physically? 5, no? So, unsa gani to? Sultihi mong tapad? Sense of hearing, seeing,
Tasting. Smelling. Okay. So, napoy gitawag common sense, no? Okay, so, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So, kung doon na tayo pananaw, physically, doon na po tayo espirituhanong pananaw. Atong makita ang kadako, kagamhanan sa Dios sa diha nga unsa siya kabalaan, sa diha pod nga naa tay pure heart. Hingnay mo tapad, pure heart. So unsa di ay mga butang adunay mga butang makababag nato nga makapahanap sa atong pananaw sa Dios. Mo nang si Paul nagampo siya makaigsunan nga pamingon si Jesus, "Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear." Bulahan ang inyong mga mata nga makakita, og ang inyong mga dalunggan nga makadungog. Tanawa imong tapad og naabay dunggan og naabay mata. Okay, so kita tanan pareho tang dunay mata, dunay dunggan, pero gitagaan po ta sa Ginoo og espirituhanon nga pagpanabot. Importante nga mapalawom pa nato ang atong pag-ila o pagsabot kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. So the word knowing, no, this knowing nga gisgutan ni Apostle Paul is not only academic, but it is experiential. It comes when spiritual senses are awakened by the Holy Spirit. So kinahanglan ang ato ang espirituhanong senses mga kaigsunan ma-awaken sa balaang espiritu. So ang pangutana mga kaigsunan, how to be spiritually sensitive? How do we encounter and experience God through our spiritual senses? Makita na to sa Juan Kapitulo 10 versikulo 3. Atong dunganan sa pagbasa. Ready, go. Wala pa? Okay, ang giingon diha mga kaigsunan, the sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out. Ang mga karnero mamati sa iyang tingog og siya motawag sa iyang kaugalingong mga karnero sa ilang ngalan og mogiya kanila pagawas. Ang tinuod nga sensitibo nga karniro sa magbalantay kadtong maminaw sa iyahang tingog. So ang una makaigsunan nga spiritual nga paggamito na to, pag mahimo tang makasinati og lawom sa Dios, pinaagi sa pagpamati sa iyahang tingog by hearing His voice. Ingnay mo tapad, hear God's voice. So, nganong ang mga karniro dili naman makabati sa tingog sa ilang magbalantay. Pag adto na mo sa Davao, dunay exposure na mo dito sa farm, unya ang uban dito sa bukid, sa forest, kami dirimi sa hayupan, sa kandingan, sa bakahan, o dito sa karniruhan. Sa ako nang kanunay ma-mention nga ang katong nag-in-charge dito sa karniro, iya magsunog siya puthaw, iyang bagahon niya ibutang diri sa ulo to the horn. Pero doon na po siya gihimo nga panggupit sa mga karniro. Kaya kung mutaas na ang buhok sa mga karniro, ang ilahang buhok mulapas na sa ulo, og dili sila kakita, og unya dili kaayo sila kadungog. Maunang na ang kinahanglan silang gupitan tungod kay bisag gitawag na sila, di sila makadungog. Mauna nga ang magbalantay,
kanunay gyud niyang tan-awon nga matupihan ang mga karnero aron sila makadungog. So one of the clearest marks of belonging to Christ is the ability to recognize the shepherd's voice. Usama kaigsunan nga klaro nga ilhanan nga siya karnero ni Kristo, duna siya abilidad pag-ila sa iyahang tinuod nga magbalantay. Kinsa imong magbalantay? Kinsa imong magbalantay? Si Jesus Christ. Amen ba? Mingon si David, si Jehova ang akong magbalantay. Ang Dios mao'y akong magbalantay. Di gyud ko makulangan. So, you cannot recognize a voice you never spend time listening to. Dili ka maka-familiar og maayo sa tingog kung dili nimo permanenteng gipamati. Ang karnero, they will not follow a stranger's voice. Kung sila makaigsunan, sensitibo sa ilahang panimati, panungog. Kaila ni sila o kinsa ang ilahang magbalantay. Doon ako nakita sa video mga kaigsunan nga nag-tour ba, mga tourist, miadto sila sa usa ka lugar nga doon ay karneruhan. Nya nangutana sila unsaon man nimo pagtawag sa mga karnero. So iyang gitudluan mga kaigsunan. Bisag unsaon nila pakusog sa ilahang tingog ang mga karnero, wa gyud ni duol. Pero sa usara ka tingog sa kanang shepherd, nanagan ang tua sa layo. Ngano man kaila sila sa ilang tinuod nga magbalantay. Di sila mosunod sa tingog sa dili nila magbalantay. Amen? Ni aba ka karon tungod kay misunod ka sa tingog sa imong magbalantay? Amen? Wala ka ni sunod sa tingog sa yawa, wa ka ni sunod sa hulhog sa kalibutan, kundili ikaw nga tinuod nga karnero, namati ka, sensitibo kang namati sa tingog sa Dios. Mabati na to ang tingog sa Dios karong panahona pinaagi sa iyang mga pulong. Amen? So, God's primary voice today is His Word. Ang imong pagpamalandong, ang imong time sa imong devotional, importante kaayo tungod kay diha nimo madungog ang pakigsulti sa Dios sa imong kinabuhi. Noises, dull spiritual hearing. Ang mga noise, mga kaigsunan, dulls our spirit ability to hear God's voice. Daghang mga saba karon nga atong madungog. Saba sa media, saba sa mga balita, saba sa asa pa nga lain pud ng kasaba. So daghang mga saba nga atong madungog. Ang importante, duna ta sensitibo ta o duna tay abilidad sa pagpamati sa tinuod nga tingog sa Dios. Amen ba? Pila na to nakabantay nga bisag kanang bata nga gamay, bisag 1-year-old, siguro pareha sa anak ni Sister Wina. Bisag gamay pa na siya, di na kasulti, pero kaila na siya tingog ni Sister Wina. Ano man? Yahamang anak. Nya kanunay niyang mabati ang tingog sa iyang mama. Amen ba? Pila na to mga anak sa Dios karon. Ang nituog, midawat ni Kristo Jesus, mga anak sa Dios, maunang naang makadungog gyud ka sa tingog sa Dios. Amen. Kung kumusta imong pagpanungog mga igsoon kanang karon, kanang hanap-hanap na ay ni testimony ganiha, pastor, kanang suri kaayo kay kining magkatiguang nataba.
Naaman tayo 5 ka senses pero murag duha na lang mo pangsyon. Nga naman, magkahanap na atong pananaw, magkahanap na ang atong panungog, pero musipa noon ang atong spiritual senses. Iko, maunay nakanindot kay mabawi rasad. Praise God. So mga kaigsunan, when we quiet our hearts, surrender our agendas, and obey promptly, our spiritual hearing becomes sharper. No? So ang ikaduha mga kaigsunan, dili lang sa pagpamati sa tingog sa Dios. Makita nato sa Psalms 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. So unsa nga sense? Naging diha, by tasting and seeing His goodness. Ang salmista, si salmista David, nag-auhag na ilawi o sinatia, lantawa, ang Dios maayo. Pila na to makaingon nga ang Dios maayo kay imo siyang nasinati. Pila na to nakasinati sa kamaayo sa Dios. No? Blessed is the one who takes refuge in Him. Bulahan ang midangop ngadto sa Dios. Si David wala mag-ingon nga analyze God's goodness. Wa siya maingon nga debate God's goodness. Maingon siya nga taste and see. The Lord, for the Lord is good. No? That the Lord is good. So kanang taste mga kaigsunan sa original word, to be aware, to realize, and to understand. Importante og tinguha sa Dios nga imong ma-experience, imong ma-realize unsa kaayo ang Dios sa imong kinabuhi. Unsa may imong ebidensya nga makaingon ka nga maayo ang Dios. Kadto bang giayo ka sa imong sakit? Kadto bang gilikay ka sa diha nga hapit na ka mabanggae? Pero bisan sa simple nga mga butang mga kaigsunan, usahay mabaliwala nato nga ang Ginoo maayo. Sama pananglitan sa kanang sa ospital, ang kanang oxygen kung atong paliton, mahal kayo ang tangke, tingali sa usa ka semana, pila ka katangke imong mahurot. Kaigo kang usa ka tangke sa usa ka semana. Maingon siguro ka, depende sa ilong, gidakon sa ilong, pastor. Kung gamay og buho, ekonomiya. Kung dagko, muhurot siguro duha ka pin. So mga kaigsunan, tagpila ang tangke karon. Pero sa usa ka buwan, puyo sa ospital, kung gi-oxygen ta, pila ka atong magasto. Pero pila na imong edad karon nga wala butangi og kwintador sa Ginoo, sa oxygen imong ilong, unya naginhawa pa ka karon. Kana grasya og kaayo sa Ginoo. Kanang naginhawa pa ka karon, ebidensya na nga ang Ginoo maayo. Pila na to naka-daig og nakapasalamat sa Ginoo, yes Lord, maayo gyud ka. Napoy uban magbagulbol. Kay namdam ko atong usa ka preacher nag-example siya makaigsunan nga naay tawo nga bagulbulan kaayo sa diha nga nagbaktas siya sa bukid kay tanan. Mao tong tungod sa iyang kagutom makaigsunan, kagutom, nakakita siya og punuan sa kanang lumboy. O nalipay kay siya kay bisag sa iyang paglakaw-lakaw sa bukid naa siya makaon nga lumboy. Pero kay gagmay lagi kayong lumboy siya nga. Sige siya kaon sa dugaya po nato aning mabusog oy. Motong tungod sa iyang kakapoy milingkod siya sa lumboy, sige siya kaog lumboy. Giingnan niya nga nagsige siya ingon nga Ginoo. Nganong
Ngano man gyud nga naidako kayong kahoy, gagmay man kayog bunga. Nya naay kalbasa nga gamay kayo og punuan, dagko man kaayog bunga. Sige siya kaon mga kaigsunan, nahagbungan ang ihang ulo og lumboy. Mingon din siya, bright gid ka Ginoo kay og kalbasa panini ang gidakon sa bungas lumboy, murag mabuang siguro ko ani. So makaigsunan, importante atong masabtan unsa ka maayo, unsa ka maalamon ang Dios sa atong kinabuhi. Unsa ka mahigugmaon ang Dios sa imong kinabuhi nga bisan makasasala pa kita, siya naghatag sa iyang bugtong anak aron kitang tanan makasinati sa kapasayloan, kinabuhing walay katapusan pinaagi sa iyang pagpasaylo, paghugas nato sa iyang hamili nga dugo. Atong hatagan na Ginoo mas ipangpasalamat. No? Sinatia, tilawi, lantawa, no? God wants you to perceive and experience His goodness. No? How? Unsaon man nato makaigsunan? Kanang word nga taste implies personal participation. You do not taste by observation. Di ka makaingon nga, obserbahe na. Wala maingon si David, obserbahe ang kaayo sa Ginoo. But maingon siya, taste. Sulayi. Tilawi. Mao na makaigsunan nga ang atoang faith nag-require og action. Kung nag-ingon ang pulong sa Dios, pasayloan na, unsa may atong himuon. Di lang nato obserbahan ang word nga forgive, kundili dunag yun nay action. Amen? Ingna imong tapad, pasayloan na. Pasayloan na siya. Amen? Release forgiveness. Forgive when it's hard, even when it's hard. Give even when it costs. Pray even when you feel dry. No? So, experience follows obedience. Ang sunod mga kaigsunan nga, sa atong kana nga verse, the verse connects tasting with refuge. O taste and see the goodness, the Lord, goodness. And blessed is the one who takes refuge. So nganong naamay refuge? The more you take refuge, the more ka nga mo dangop sa Ginoo panahon sa imong kalisdanan. The more ka mo pailalom sa Ginoo, mo pasilong sa Ginoo, taliwala sa imong problema, the more nimo ma-experience ang iyang goodness. Amen? The more day ka mo pasilong sa gahom sa Dios, the more ka mo pasilong sa kaayo sa Ginoo, the more nimo mapalawman ang imong pagsinati ug pag-ila sa kalawom sa kamaayo sa atong buhi nga Dios. Reflect on His faithfulness. Gratitude sharpens your perception, ang imong pag-ila sa Dios. So mao na makaigsunan nga kumusta man ang imong pag-ila, imong pagsinati sa atong buhi nga Dios. Sa tanang atong gipanghinaot nga sa tanang panahon sa atong kinabuhi, magbagyo man, maimang timpo, magulan man, ato kanunay masinati nga ang Dios maayo. Amen? Ingna imo tapad, God is good. Amen. All the time. Okay, ang ikatulo mga kaigsunan, ato pang mapalawman ang atong pagsinati sa Dios sa ato ang spiritual senses by experiencing His touch. Ang Lucas 4:40, He laid His hands on every one of them and healed them. Si Ginoong Hesus,
sa dinhi pa sa kalibutan, pakiguban niya sa mga tinun-an o sa katawhan, kanunay siyang moadto sa dagat, moadto sa bukid, niya magsunod-sunod ang mga tao. Kadaghanan nga mosunod kaniya mga masakiton. Unsay gisulti diri makaigsunan nga iyahang ang Grigo nga kahulugan ini kanang word nga laid, gitapion, gibutang, gitapion niya iyang kamot, iyang gipandungan ang mga masakiton og sila nangaayo. So si Ginoong Hesus makaigsunan, dili layo sa mga moduol kaniya. Amen? Moduol ka og dili tungod sa gahom sa Dios, dili siya layo. Samot na sa mga moduol kaniya. Kahino ang usa ka kini si is Lewis makaigsunan, mingon siya nga God is closer than your breath and nearer than your hands and feet. Unsa man kaduol ang imong kamot nimo, unsa man kaduol ang imong tiil nimo, unsa kaduol ang imong gininhawa nimo, mas duol pa ang Ginoo, kay siya maoy atong creator, atong Ginoo ug manluluwas. So makaigsunan, kung ang Dios naghikap, nagtandog og mga kinabuhi sa unang panahon, karong panahona, pwede sab nato siyang makabuot. Amen? Pinaagi sa imong pagtuo. Kahinumdum ta atong usa ka babae nga nasakit, gitalinugan og 12 na katuig, og wala gani siya hikapan ni Jesus. Siya ray nagtinguha nga kung makahikap lang gyud ko sa sidsid ni Jesus, maayo gyud ko. Unsa man di naa sa kultura sa Old Testament, kanang mga sidsid nila makaigsunan naanay mga ritaso nga gipang attach sa sidsid. Sa ilang sinina naa diha ang mga covenant promises sa Ginoo. Mao din ang nahinumdum ko nga mao di ay itong sa babae, may siya makahikap lang gyud ko sa sidsid. Gusto niya makakaigsunan nga makabaton siya connection ni Jesus Christ. Ang imong pagtuo, ang imong hikap ni Jesus, pagdangop, pagduol sa Ginoo, pinaagi sa imuhang pagtuo, maunay mo connect nimo sa presensya ni Jesus Christ. Amen? God still touches lives today to heal broken hearts. Pila na to na broken hearted karon? Nabay na broken hearted karon? But God is still healing broken hearts, restoring weary souls, and strengthening sa mga naluya, mga nadiskurahi. Nagpadayon ang Dios pagkabuot, mga kaigsunan. The more na siyang mukabuot, niadtong mudangop og muduol kaniya. Pila na to gusto makasinati sa touch, hikap sa Ginoo. Milagrosong hikap sa Dios. Tingali ikaw diha, doon na kay mga nasinati nga mga balatian sa imong lawas, sama nining mga masakiton, nga nagtinguha nga Lord, pandungi mi, hikapa mi. Nay uban nga wala na nagpaabot ni Jesus, ang uban sila nay miduol o gustong muhikap ni Jesus. Tungod kay gusto nilang dunay connection sa presensya sa Dios. Atong hatagan na Ginoo sa masipang pasalamat. Ang ikaupat mga kaigsunan diha sa Salmo 141:2, nag-ingon diha, let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ang salmista makaigsunan, nag-ingon siya nga tuguti nga ang akong mga pag-ampo
sama og insinso sa imong atubangan. Unsa may naa di ay sa insinso? Kanang insinso makaigsunan, a mixture na siya of kanang humot nga mga spices. Dayon mauna siya ay sunugon sa didto sa templo. Dayon ang templo ma-saturate sa aroma, sa baho, sa aso, sa insinso. Nag-ingon ang salmista nga, tuguti o Dios ang akong pag-ampo maoy humot nga aroma. Ang word nga aroma makaigsunan sa Hebrew nga pinulungan nagkahulugan og fragrance. Baho, alimyon. Tuguti nga ang akong pag-ampo maoy humot nga alimyon sa imuhang panimaho. So makaigsunan, sa diha nga mahimo tang aktibo sa atong espirituhanong senses, pinaagi sa ato ang mapadayunong pagsindi nga nagsiga kanunay ang atong insinso aron nga ang aso kanunay nga maoy mapanimahuan sa Dios. Sa Revelation 5:8, your prayers bring sweet aroma to God. Ang prayer sa mga believers, ang prayer sa mga matarong, maoy mudala o humot nga alimyon sa Dios. Katong didto nagtrabaho pa ko makaigsunan, wala pa ko nagpastor. Nagtrabaho pa ko ang among seminar adto sa Ecotec, unya ang akong mga kaubanan taga Manila, kahibalo sila nga lami og bulad ang Cebu. So kay daghan sila, nya ako taga Cebu, sila maoy mo hangyo nako kung pwede ba manugo minimo nga ikaw mo'y mopalit sa mga pasalubong. So daghan mga lista makaigsunan. Akong ilista na tag sa kilong pusit, tag sa kilong kanang danggit. So adto ko sa tabuan. Nigsulod na ko dito sa tabuan makaigsunan, na ko'y mga lista og tag pila ka kilo. Dayon, adto dayon ko sa Ecotec, tulod ko sa session hall, unya moingon dayon ang uban nga wa kahibalo nga murag nay nanimaho. Nga, unsa may baho? Parang daing Nanimahong daing niya, pagduol na nako ang akong sidina makaigsunan. Nanimaho. Mao day tong ningon, ikan ka nagpalit og buwad no. Diin man sa tabuan. Kahibalog yun sila makaigsunan og diin ko gikan. Tungod kay unsay akong baho? Nanimahong pusit. Ang baho nako nanimahong unsay nga nang danggit nga buwad og nanimahong pusit nga buwad. Kay ang baho nipilit sa akong sinina. Pila na to nakasuway adto og tabuan. Nigsuod nimo dihas buwaran, nigawas nimo. Simhutay mo sinina. Di ba? Parihag baho pod sa tabuan. Sa diha mga kaigsunan, nag-ingon ang 2 Corinthians chapter 2 verse 15, for we are the aroma of Christ to God, among those who are being saved and those who are perishing. Aroma is invisible yet undeniable. Tingali ang mga tao wala kaila kinsa ka, pero mahibaw-an og diin kagikan pinaagi sa imong baho. Amen? Ay lagsimhuta imong tapad. Pero, mga kaigsunan, sa diha nga ikaw, anak sa Ginoo, naggahin og panahon diha sa imong pag-ampo, diha sa presensya sa Ginoo, mahibaw-an, no? Your faithfulness in prayer, worship, and devotion
mailhan makaigsunan ang imong experience, ang imong aroma, ang imong fragrance, ang imong alimyon mahibaw-an. Kumusta man ang imong alimyon, no? What fragrance are you carrying? The fragrance of Christ or the fragrance of the world? When people are around you, do they sense the aroma of Christ through your words, through your character, through your values, through your behavior, through your life, how you behave? Ilaha bang masense ang aroma or aroma sa kinaiya sa kalibutanon? So mga kaigsunan, we are identified by the aroma we carry. For we are, unsa ganito, we are the aroma of Christ. Ngadto sa mga nangaluwas o ngadto sa mga dying and perishing. So sa imuhang alimyon, maunay yawi nga ma-attract ang mga perishing, ang mga dying spiritually, nga sila muduol og muila sa atong Savior nga si Jesus Christ. Tungod kay nangalimyon ka. Amen? Ang Acts chapter 4 verse 13, mauning panahona nga si Peter o si John nga mga ordinary kaayo nga tao. Pero nailhan sila sa mga kadagkuan sa diha nga gitaral sila sa hukmanan. Nga kining mga tawhana ordinaryo. Pero nakig-uban di ay ni sila ni Jesus. Mga igsoon, kumusta imong pakig-uban ni Jesus sa imong devotional time? Kumusta imong pakig-uban ni Jesus sa imong worship time? Sa imong panahon sa imong quiet time with the Lord? Daghan kayong mga tingog nga atong madungog karong panahona. Imo bang nadungog ang tingog sa Dios? Imo bang nadungog ang tawag sa Dios? Imo bang nabati ang honghong sa Holy Spirit? And God is still speaking today. Manindog ta makaigsunan. Mao ni ang prayer ni Apostle Paul. Ug mao basab ni imong prayer nga nagtinguha ka that God will enlighten your minds, enlighten your hearts, that God will open your eyes, will open your ears, so that you can see, so that you can hear, so that you can comprehend, you can understand the leading, the guidance of the Holy Spirit, so that sa imong mga decisions ma-align kini sa perfect will sa atong buhi nga Dios. Today, God is inviting us to hear His voice again, to taste His goodness afresh, to experience His healing and touch, to carry the fragrance of Christ into the world. Samtang mag-aawit ta makaigsoon na nining awit. Open the eyes of my heart, Lord. Sipa nga imuhaning pag-ampo ngadto sa Ginoo nga ma-awaken ang atuang spiritual senses. Nga siya magapadayon pagtudlo nato nga so that we can commune, we can understand God deeply. Pinaagi sa atong pangayo o tabang niya nga ablihan ang tanang mga babag sa atong mga spiritual senses aron ta
makaila pa og lawom sa atong buhi nga Dios. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, God, this is our prayer. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. I want to see you. Pinupurit, Sinasamba kita. Yes, God. Dakilang Diyos, Daigang Diyos, at sa iyang kaayo. Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, Yes, God. sa bawat araw, Hallelujah. ika'y laging tapat Daigang kong Diyos. magmahal. Ang iyang kaayo, ang iyang gugma nagdagaya. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, Takos kang daigo na Dios. sinasamba Takos kita. kang simbahon na Dios. Hallelujah. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa katapusan, mabuti ka, O Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pasalamati siya isoon sa kinabuhi. Daiga siya. Pasalamati siya sa iyang kaayo, sa iyang grasya nga nagdagaya sa imong kinabuhi. Takos ka Ginoong pasidunggan, takos kang alagaron, takos kang pasalamatan. Tungod kay ikaw ang Dios, ang unang mikabuot kanamo. Ikaw ang unang mihatag sa imong pinakamahal ug bugtong anak aron kami Ginoo makasinati sa imong grasya ug gugma. Aron kami makasinati sa kaluwasan. Tuguti Ginoo nga maabli kanunay ang among salabutan. Og Lord, aron kami Ginoo makaklaro sa imong tingog, sa imong giya, sa imong Ginoong mando, pinaagi sa imong balaang espiritu. Himoa nga kami mahimong sensitibo. O Dios, aron sa tanang mga desisyon nga among pagahimuon, kanunay kining alayan sa imong perfect will. Ang imong ngalan mabayo og mahimaya og ang imong grasya mudagaya sa matag usa pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Magampo ta, balaan o gamhanan nga Dios, daghang salamat sa imong kaayo, sa imong gipadagaya nga grasya o gugma.
mamauli kami nga puno sa imong panalangin, ang imong presensya, ang imong panalipod magatipig sa matag usa, ang kadagaya Ginoo nga imong ipaabot sa mga nagtrabaho, sa mga nagnegosyo, sa tanang mga nang-apply, imo Ginoong palambuon o panalanginan sa tanan nila mga desisyon. Mga estudyante o Dios, imo silang tipigan o salamat sa kaalam nga binasahi nga imong ipaabot o ipasinati kanila. Mamauli kami, uban ang kalinaw o kalipay sa balang Espiritu. Bugkusa kami, pinaagi sa gugma samahan, sa grasya ni Ginoong Hesus o kalinaw kalipay sa balang Espiritu ang tanan moingon. Amen.